போயிட்டாங்களா துபாய்க்கு? நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடும் போல துபாய்க்கு எல்லோ ஃபில்டர். ജോർജ്, ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. 2 മാസം ടൈമിൽ നമുക്ക് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ പിന്നെ ഇതിനെ പോലെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ ഇത്ര കൊല്ലം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ദുബായിലുള്ള ആക്ച്വലി യു വേ ടു ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ടാലൻറ്റഡ് ഫോർ അസ് ടു അഫോർഡ് യു എനി മോർ. ദാറ്റ്സ് ദ ട്രൂത്ത്. You want to say something? നോ നോ absolutely. இப்படியெல்லாமா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க? I think ഇതാണ് തൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം. എനിക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാരിനൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ. But I'm bloody tired and I want to leave this bloody shit. ഒരു ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് ടൈം തന്നെയാണ്, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. എക്സ്പെക്ടിങ്. Oh really? Oh, that's good news, man. Congratulations. So things are working out. Yeah, I guess. Things are working out. It's a pleasure. Hey George, you've been wonderful. Hey, ധൃതി ഒന്നുമില്ല. Finish your coffee, man. ഇല്ല, I just need everyone. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. Just get a smoke in. Sorry about this. No, absolutely. சும்மா விட்டு ஓகேடா, இந்த மாதிரி ஆறுதல் சொல்லணும். It's been a pleasure. அது எப்பவுமே இப்படிதான்டா, கம்பெனி அண்டர் போகும்போது ரொம்ப ஹை சேலரி பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி ஹை இது அவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு தூக்குவோம். ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இப்போ ஃபாஃபா கீழே ஒரு ஜூனியர் இருப்பாங்க, அவங்கள வச்சு இந்த வேலையை பார்த்துப்பாங்க, ஃபாஃபாவை தூக்கிடுவாங்க. ஸோ அது நடக்கும், இது பேசிக். நஸ்ரியா வரும், நஸ்ரியா ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்னடா வந்துச்சு. ഇതെന്നെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ஷாக்கிங் நியூஸ் வருது. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ? ഓ, അത് നടന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കമ്പനിക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ എൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇത് പറയാനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ ഓക്കെ ആടും. ഇനിയിപ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും. തനിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് വേണ്ട സമയമല്ലേ. ഞാൻ ശാന്തയുടെ കൂടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിരുന്നു. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല. ഒപ്പില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. താൻ ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മളെന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ലല്ലോ, ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചല്ലേ. ടൈമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ബി? നമുക്കെന്തായാലും അതിനുള്ള വകുപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എബി, എനിക്ക് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊന്ന് കഴിക്കാം. ഇതിനി പുറത്ത് പോകണം. എബി ചുമ്മാ ബോറാവില്ലേ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ஹெவி தானே. அது எப்படா அப்படி வருது? ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு கண்ணு போய் നീ പ്രണയമോതും പേരെന്നോ சமர் லுக்கு. ஏடி 6 மணிக்கு இந்த பாட்டு வச்சிரும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கத்தனா இது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இந்த படம் தான் பாத்துக்கிறாங்க. பம்பிள் பீ. அது நான் முஸ்டாகா? ஃபோர்ட் முஸ்டாக். அவரோட அமல் நீருது. இந்த ஷாட்ல போஸ்டர் சீரியா ப்ரொடக்ஷன்ஸ். மூணு படம் கதை தான். அப்புறம் அதான் வச்சிடாத. കണ്ടിപ്പാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാന്നേ. ഇവിടുത്തെ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദമാണ്. ഐഡിയ കൊള്ളാം.
കാന്ത് ദുബായ് മിസ് ചെയ്യത്തില്ലേ? അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം. ആഹാ, അവിടെ പോയി പുകച്ചു മരിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണോ? அப்புறம் என்டையரா வெக்கேட் பண்ணிட்டு போறாங்க. போய் ஏதோ பெரிய சம்பவம் பண்ண இல்லை ஃபுல்லாக ஜம்மு போயிட்டு வர எடுத்துன்னு போகிறோம். ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான்லாம் காமிச்சது ஃப்ளைட்டு அப்புறம் இன்னொன்றா அதான் தெரிஞ்சவங்களே காலா. நான் லால் போஸ்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பற்றி அவங்க ഈ ഷോ പറഞ്ഞു. എന്നാട്ടാ മഴയൊന്നുമില്ലേ? ഓ കുറവാ. വന്നോണ്ട് ഇന്ത്യ ടാങ്ക് பண்ணிட்டாங்க. നിനക്ക് ഇവിടെ 2 ദിവസം നിന്ന് പിന്നെ പോയാൽ പോലെ. അയ്യോ പറ്റത്തില്ല. അല്ല ബീഫ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സർവീസൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ? 42 വയസ്സ് എയർഫോഴ്സിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പണിയും കിട്ടുക. ജോബൊക്കെ കിട്ടും. നീ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലേ? പിള്ളേർ പോലും പണിയില്ലാതെ വെക്കുടക്ക് നടക്കുക. അപ്പോഴാണ് ആ കറിയും എടുത്തേ. ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? എബി എന്നാ പരിപാടി? ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്നാ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഗവൺമെന്റ് ആണോ? അമ്മ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോട്ട് വരാം. ബൂമർ അടിയാണ്. പ്രായമാകും തോറും അമ്മച്ചി കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായി വരും. പപ്പ മരിച്ച പിന്നെ ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, അപ്പം കാര്യമാക്കണ്ട. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലടോ. അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കാലത്തെ ഇറങ്ങും. മരീഷ് കാർ എടുത്തോളാൻ തന്നെ. அவ்வளோ சிகரெட் எடுத்துன்னு கரெக்டு தானே. இல்லை சாப்பிட கூட விடாம ശനി ഞായറൊക്കെ വരണേ. എടി ബെനചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെറ്റിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എബി ആളൊരു ഇച്ചിരി വെറുപ്പിക്കലാണേ, മുഷിപ്പിക്കണ്ട, ഉപകാരിയാണ്. ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരടി. അവൻ്റെ ഒരു ഭാവത്താണ് വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെതായ എല്ലാ കയ്യിലിരിപ്പും പുള്ളിക്കാരനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ശരി അമ്മയുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിച്ചും വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയ പോരായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. അതൊക്കെ എനിക്കറിയത്തില്ല. வீட்டில் சொல்லல யார் வீட்டில்? വിടത്തില്ല. பேபி அதான் அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன். இந்த சொல்லல. சொல்லிட்டாங்க. அதான் அவங்க அம்மா கிட்ட தான் ஹாஸ்பிட்டல் முடிச்சுட்டு வரும்போதே பேசுனேன். இங்கே ஏதாவது ஒருத்தர் போட்டு தரலாங்களா? ഇത് പിന്നെ 18 മൈൽ വരെ വിടും. இவங்க 2 பேருமா? அந்த பையனா? ഒന്ന് സ്കൂളിൽ അവിടെ ആക്കാമോ? ആ കയറിക്കോ കയറിക്കോ കയറി. டவுட்டாக இருக்கு. ഏത് പരീക്ഷ അവിടെ ഒന്ന് കണക്ക്. സാറേ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്താവോ? ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയേക്കുവാ. എത്ര മണിക്കാ എക്സാം? കണക്ക് പരീക്ഷ എന്നാണല്ലേ ചോദിച്ചേ? வினிதாவா? പിള്ളേർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. செம்ம அந்த இதெல்லாம் அந்த ஷாட்டு ஸ்லோமோ ஒரு பேக் மிரர்.
நீ கவனிச்சு நான் கவனிக்கவே இல்லைடா ஃபஸ்ட்டு. நீ சொன்ன உடனே தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஷாப்பிங் போகிறாரு ஜீப்பில். இன்னைக்கு டைட்டில் யோசிக்க தோணுது. அவுட் சைடர் வந்தாலே எப்படி தான் என்னடா இப்படி போகிறாங்க. பூமர் வில்லேஜ். സാറേ എങ്ങോട്ടാ? റിസോർട്ടിലേക്കാണോ? അല്ലല്ല, ഇവിടെ അടുത്ത് പാലത്തെങ്കിലും പോകും. ഓ, നമ്മുടെ DFO പോൾ സാറിന്റെ എയർപോർട്സിലുള്ള? അല്ലല്ല, ദുബായിലുള്ള പ്രിയ. പ്രിയ കൊച്ചിന് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല. അമ്മയും ചേച്ചിയോ കൊച്ചി തന്നെയല്ലേ? അതെ അതെ. பேக் ஸ்டோரி தான். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ பேக் ஸ்டோரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി, ഞാൻ കയറ്റിയിടാം. വേണ്ട വേണ്ട, അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല, സൈഫിന്റെ കാര്യത്തുള്ള எங்க டோர் வச்சிருக்கீங்க? டோர் இல்லடா, அது வாட்டர் பார்க்கிங். இதுல வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து வாட்டர் பம்ப் வந்து இது பண்ணிடுறாங்க. பம்ப் அது சொல்றாரு அவர். യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ? മമ്മിയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ശരി. കഴിക്കില്ലേ? അയ്യോ, നോമ്പല്ലേ സാർ, ഈ സമയത്ത് ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് തൊടിയല്ല. സോറി സോറി, ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല. അല്ല സാർ ആദ്യമായിട്ട് നീട്ടില്ലേ, നോമ്പ് കഴിയൂലല്ലേ മോളെ. ഇപ്പൊ ശരിയല്ല. இது இந்த ஈஸ்டர் டைம், அது லென்ட்னா தானே? ശരി. ഓക്കെ. மதராசா பட்டினா பிரிட்டிஷ்காரங்க கேமரா. നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾസ് വലിയ പെച്ചിന്റെ போய் போடுறான். ரெசிடென்ட் ஈவில் வைப்ஸ் வருது. കംപ്ലീറ്റ് ജ്യൂസ് പ്രകാശം. ரைட்ரா, ஏதோ சம்பவம் நடந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவார் போல. நைட் விஷன் காகல்ஸ். എന്തിനാണ് കൊന്നത്? പിന്നെ വളർത്തണമായിരുന്നു. കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ജീവിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ജീവിക്കുന്നു. அதெல்லாம் எப்படி சாகும்? ஒரு சின்ன ஊற்றி கூட இந்த மாதிரி ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ஒன்று கொடுப்பாரு போல. പപ്പയുടെ ബയോഗ്യാസ് പരിപാടിയാണ്. കൊള്ളാലോ. പോൾ സാർ പുലിയായിരുന്നു. நம்ம சேனல் மேடிசன் ஒரு கேம் போட்டுருக்காங்க. அப்படிதான் இருக்கும் அந்த கேம். இல்லை, எனக்கு இன்னொன்று என்ன தோணுதுன்னா எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு வராங்க. சரியா யோசிச்சு பாறேன். நைட் விஷன் காகிள்ஸு, கன்னு, பயோ கேஸு. ஸ்டார்டிங் பார்க்கிங் பண்ணும்போது ஒரு கேப் ஒன்று கொடுத்தாங்க, பணத்தை தூக்கி போடுற மாதிரி. எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவார் போல. 5 വീടുകളെ വെച്ച് വെക്കുന്നത്. ആരുമാണ്? അപ്പോണ്ട് പറയാറുണ്ട്. எனக்கு ஒன்று தோணுது. அப்சர்வர் வேலையை இல்லை, நைட்டு தூங்க முடியல, போயிட்டு எல்லா பூச்சியும் ஏதோ பண்ணி சாவ வச்சுருக்கிறாரு. എബി എബി ഉറങ്ങിയില്ലേ? നേരത്തെ എന്നിട്ടു லெவலில் நடக்குது. இது நைட்டு வரட்டும். நைட்டு தெரிஞ்சிடும் சவுண்டு வருதா இல்லையா. தூங்காமல் ஏதோ ஆயிரம் போகுது സൈക്കോ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട്. പപ്പ മരിച്ച പിന്നെ കൊച്ചിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയല്ലോ. തന്റെ ക്ലാസ് കൂടി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന മോളെ? ഇത് ആ, സിസ്റ്റർ സുഖമായിട്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു. ஆடியோவே லைவ் ஆடியோ நினைக்கிறேன். സിസ്റ്റർ വായിക്കാത്ത ഒറ്റ പുസ്തകം ഉണ്ടാവില്ലേ ലൈബ്രറിയിൽ? താൻ പറയാറുള്ളത് കറക്റ്റാ. എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം മുക്കത്തെ മെമ്മറിയാണ്. ഒറ്റ മുടത്തിൽ തന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല.
എന്ത് ബിൽഡിങ്? സാറേ അത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഈ 18 മൈലിലെ ഒരുത്തിനും ഒരു ഉപഗ്രഹം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ കാണിച്ചാലും മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതിനിവിടെ എന്ത് കാണിക്കാൻ? എന്ത് കാണിക്കാനാണ് സാറേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ പെമ്പർനോത്തിനെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, മലയുടെ മുകളിൽ തള്ളി താഴത്തോട്ടിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൻ നേരെ പോലീസിൽ പോയി പരാതി കൊടുത്തേക്കാം, അവൻ്റെ ഭാര്യനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പോലീസുകാർ വന്ന് ഇവിടെ മുഴുവൻ തപ്പിട്ട് തന്നെ ഒരു പന്നിയുടെ അച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടി, അത്ര തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ കാശ് കൊടുത്തത് സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വിടി. സാറേ ഓരോരോ വരുത്തന്മാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ വേണം സാറേ പിന്നെ പുറകെ തൂങ്ങാൻ. സാറേ കാര്യം പിടിക്കിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് 72 ഗുണം 456 സമം 30,800 കേട്ടോ. 32 ദിനം വെച്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ 72 ഗുണം 456 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32,832. 756 ശരിയോ? 30,000. കുടുംബം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടുത്തെ തണുപ്പിന്റെ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കുമല്ലോ. சமயம் எங்க ஊர்ல கோல்றது ഉണ്ടായിരുന്നു வரோம். ഇത് കറക്റ്റാണ്ടല്ലേ? എണ്ണുവേ സ്ഥിരം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. ஹவுஸ் 2000 ரூபாய் அடி ப்ராப்ளமா? சாலிடா எப்படி ஜாலியா சொன்னது 2000 എന്നിച്ചേട്ടല്ലേ? താൻ ഏതാ? ജിതിൻ പാപ്പാളി കണ്ട്രാക്ട് വിട്ടതാ. ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല, പുറത്തു പോയി. ബെന്നിച്ചേട്ടനോട് പാപ്പാളി കണ്ട്രാക്ട് ഒന്ന് അവിടം വരെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞേക്കാം. Nice. Happy anniversary. Happy anniversary to us. 4 years. So 1, 2. Lucky. ഞാൻ തോമസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ബേസിക് പ്ലാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു? അവൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ്, ചെയ്യാൻ കുറിച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിപ്പോൾ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നും. എബി നല്ലോണം ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ബാറ്ററി എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച കപ്പിൾ ആരാന്നറിയാം? ശോശാമ തോമസ്, ഫിലിപ്പോസ് തോമസ്. ആണേ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാ. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശോശാമയ്ക്ക് 12 വയസ്സ്, ഫിലിപ്പോസിന് 11. നമ്മളങ്ങനെ 90 വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഞ്ചുറി എന്തായാലും to Shoshana and Philippus and to your happiness. Good. together. Yeah. 1, 2. இன்னொன்று போனேன், கிரிக்கெட் சவுண்ட் வரல. லைட்டாக தான் வருது. அதுதான் வருது ஊராடா இது. അവിടെ ആരും ഉണ്ട്, അവിടെ ആരും ഉണ്ട്. இது ரெசிடென்ட் எவில் வில்லேஜ் மாதிரி பத்தியா? കണ്ടതാ, ജനലിന്റെ അടുത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു. அவன் கீழே ஒரு 10 பேர் இருப்பான். മതിലൊരു
ഫർണിച്ചർ കോൺട്രാക്ടറുടെ അളിയൻ ബേബി. പട്ടാളത്തിലാ, നല്ല ഹീറ, ലീവിന് വന്നിരിക്കുന്ന. മറ്റേത് രണ്ടാമത്തെ അനിയനാ പീറ്റർ, ഒറ്റത്തടിയാ. അജിമിനൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്, കുഞ്ഞുവാൻ. ഒറ്റപത്തിയാ, ഒരു കാര്യമില്ല. കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടോ? അതാണ് അപ്പം പപ്പാളി. പുള്ളിയുടെ അപ്പൻ്റെ കാലത്ത് മല കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരെ വരെ. ഓ, പിന്നെ ആ ജീപ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കണ്ടോ? ആ പാലിട്ടിട്ട് ജിതിൻ. ഇവിടുത്തെ ഒരർത്ഥ ഒരു പാഴ്. അർജുൻ അശോക്. இவ்வளோ பெரிய கோவக்காரன் வந்து ஷார்ட் கன் மாதிரி ஒன்று கொண்டு ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തലം മുഴുവൻ പാട്ടത്തിനെടുത്തേക്കോ. പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട, ഇങ്ങ് പോര്, ഒന്നും ചെയ്യല. ഇത് നമ്മുടെ പോൾ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിക്കാണ്. എന്നാ പേടിച്ചായിരുന്നു? പുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. അതാ ഞാൻ ഓർത്തേ, ആരാ ബെന്നിയുടെ കൂടെ ഒരു വരത്തൻ ചെക്കനാണ്. ഔട്ട്സൈഡർ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന പട്ടിയെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാ അവനെങ്ങാനും തുടലും പിടിച്ചു വന്നാൽ എന്നാ ചെയ്യും? കൊച്ചേ, കൊച്ചന്റെ മേശയുടെ വലിപ്പത്തിരിക്കുന്ന പൊതിയും എടുത്തോ. ഞാനാച്ചാ ബെന്നി, പാറക്കുടിയിലെ. നല്ല ആപ്പിൾ വലുപ്പത്തിലുള്ള പെമ്പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ, ഞാനിത് ആരോടെ പറയുന്നത്? നീ ഒരു ആപ്പിൾ കണ്ടോ? ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കപ്പയും കാച്ചിലല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാറിയാ. ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഓ വേണ്ട, വെരിപ്പിക്ക്. മോളിപ്പോ SLCക്കല്ലേ? സാന്ദ്ര അല്ലേ? அந்த பையன் காலி தான். പെൺപിള്ളേര് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ വന വരയ്ക്കാറ്? എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, പണി കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ശരി. இவன் தான் பார்த்துருந்தானோ? பியர்டு இருந்துச்சுடா அது. இல்லை അഞ്ചാം പതിരാ ഇല്ല. ഓ, അവളെ കിട്ടിയാനാ, അവളെ ഇപ്പൊ കാണും. எப்படா வந்துச்சு படம்? 22 ജോസി 20 ഇപ്പം ജൗളിക്കണം. அர்ஜுன் அசோக் எவ்வளோ சின்னதாக 3 பேர் மொழியும் சரி. லோக்கல் பாஸ் ஃபைட்டு பிரேமங்கள அந்த கடற்கோழியா நிறைய பேர். என்ன ஸ்கூலுக்கு புதுசாக பத்திரக்குள்ள போறீங்க? அதான் கப்பி பையன் கன்ஃபார்ம் டெத்து தான். சேத்தன் பேரா? അല്ല ഇനിയും പറയാമല്ലോ. ഈ ഒരു മൂഡിൽ അവളെ കണ്ടു കേൾക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ? ഇന്നല്ലാണ്ട് തീർച്ചയായും പറയും. 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഊട്ടിക്ക് ടൂർ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവളുടെ അടുത്ത് മിണ്ടുന്നത്. അതിന് മുന്നേ പേടിയായിരുന്നു. വലിയ പഠിത്തക്കാരിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. രാത്രിയായപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്നോടൊരൊറ്റ ചോദ്യം, ജനാലൊന്നും അടയ്ക്കാവുന്നു. ഞാനാകെ വല്ലാതായി പോയില്ലേ, എൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നെ തണുത്തിട്ടാണോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഈ കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദിൽ വന്ന സൂക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഇട്ടു. ഒരു വിരൽ പൊക്കിലെ വെച്ച് കിടന്നാൽ മതി, എല്ലാ ഛർദിലും പറവറക്കും. വേറെ വെച്ചടാ ബാക്കി പറയാം. பார்த்தாலே டென்ஷனாக ചോര ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവളങ്ങ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവള് വന്ന് എന്നോട് വേണ്ടി ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇവളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇവള് ഛർദിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കയറി അവളുടെ വെച്ചു. അവളുടെ കൈയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈൻ്റെ മേലെ. പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് കൈ ഞാൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അവളെൻ്റെ കൈ എന്നാണ് മത്തി വെച്ചു. എബി എൻ്റെ അണ്ടർഗാർമെന്റ്സ് ആണ് കാണാത്തത്. എബി എനിക്കിതിൽ എത്ര തമാശ തോന്നുന്നില്ല. சைக்கோ பையன் திரும்பி போயிட்டு സോറി.
மார்ஷல் வருது சாஃபாவோட கேரக்டர் வருது. ஓ இவனுங்க எடுத்துட்டு இருக்கானு உங்களோட போனா ലുക്കേ ശരിയില്ലേ? അതാ നോക്കൂത്തി നോക്കാൻ പറ്റുമോ? താങ്കളന്ന് ബഹളം വെക്കലടൂ. ஆனால் வேற ஒருத்தன் தான் பார்த்துன்னு இருந்தால இவன் பார்க்கணும்ல. அப்படியா? இவரை பார்த்து இருந்தாரு. ஷார்ட் கனுங்க എന്തായി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച ടേപ്പ് ബേബി എന്തായി? എന്തെടുക്കുവാ? അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളത് കാണിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? எவ்வளோ ஓப்பன்ல இருக்கு. அவங்க வீடு கீழே இருக்குடா. அவங்க இல்லை மிரர் இல்லை அது மாதிரி இருக்கு. இல்லை அந்த இந்த மிரர் இருக்கும்ல ശരിயான കളർ ഗ്രേഡിംഗ്. നീ അടുത്ത ആഴ്ച എപ്പോഴാ ഫ്രീ ആവുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയാ. അതെ ഹലോ ഇതെന്ന് വിളിച്ചു അത്യാവശ്യം വല്ലതാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്നാൽ റീച്ച് ആവുന്നു. വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ദേ വന്നു സാറ് വന്നു. വീഡിയോ നീ ഫ്രണ്ട് കൂടെ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് വെറുതെ സംസാരിക്കുക. ക്ലാസ് എന്താ കൊറേ നേരായിട്ട് ഇവിടുന്ന് സെറ്റപ്പാണ്. ഇത് ആദ്യം കണ്ടത് ഓന്താണ്. പേര് മാറ്റിട്ടേ ഓ കാറിനകത്ത് ഡിങ്കോൾഫി. കേസല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. മിരർ ഏത്ത വേണ്ടി തന്നെ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന. അപ്പൊ ഇവര് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചേട്ടാ. കാര്യം ഞാൻ പറയാം, പിള്ളേര് മഹാ അലമ്പാണ്. വെറുതെ ഇവിടെ വഷളാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കുക. അവർ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കട്ടെ. പോലീസൊക്കെ മലകയറി വരും 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പം കൊച്ചിനെ അതുവരെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുക. എന്തായാലും കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. ചേട്ടാ ഞാൻ എന്നെ വെള്ളം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ കയ്യിൽ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി. ചേട്ടാ ഇതേ ഉള്ളൂ. പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല ചേട്ടാ. മേലെ ഇമാതിരി അഭ്യാസമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നേക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ല വർക്കൗട്ട് பண்ணிருந்தாங்க. ആദ്യം കണ്ടവർക്കല്ലേ വല്ലതും കൊടുക്കും. അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. எல்லாரும் ஊர்ல இதுதான்டா இருக்கானுங்க. മെനക്കേട് പോലെ പോലെ கிளைமேக்ஸ் என்ன ஆகுது? ஷார்ட் கன் யூஸ் பண்ணி ஆகும். പ്രിയപ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ 12B
ജോസി കെ ബേബി. എപ്പോ എത്തി? ഞാൻ ഒരാഴ്ച. ഓ, ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദുബായിലായിരുന്നു, IT ഫീൽഡ്. IT ഫീൽഡൊക്കെ ഭയങ്കര തകർച്ചയാണ്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടായിരുന്നു. ജോസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഇവിടെ ടൗണിലൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തും. പിന്നെ നമ്മളവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആണ്ടെ വരുന്നടാ. ഞാനെന്നാ അകത്തേക്ക് വരാം, കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്. ഓ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മളിവിടേക്കൊക്കെ തന്നെ കാണും. നമ്പർ തരട്ടെ? ஆனால் பாய்ஸ் சீரிஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு எண்டிங் எதிர்பார்க்கணும். எந்த மாதிரி சொல்கிற? ஃபுல் பிளாஸ்ட் செதறம் பற்றியா, அந்த மாதிரி ப்ரூட்டலாக இருக்கும்ல. பெருசாக நடக்க போகுது. அர்ஜுன சேகர்லாம் போட்டு பொழக்க போகிறாங்க. எனக்கு இவனை பொழக்கணும், கார் பின்னாடி உட்காந்து பற்றியா. എനക്കൊന്നും അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള കേട്ടോ. ഫാഫാക്ക് കേൾക്കല പോലെ ഹെഡ്സെറ്റ് പോട്ട് ഉட்காந்து എബി, ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സമാനം കളയുന്നത് എന്നാ പരിപാടിയാ? ഇതൊരു നാട്ടും പുറമല്ലേ, വൈകിട്ട് വരെ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് രണ്ടിടം വിട്ട് നാടൻ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇതൊക്കെയല്ലേ അവർക്ക് രസം. ഇത് നാടൻ പാട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. എനിക്കിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ പാട്ടും നിർത്തിയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. ഞാനും വൈഫും വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പണിയെടുക്കാനുള്ളത് പിള്ളേരല്ല സാറേ, വിട്ടുകളാ സാറ്. താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, വെറുതെ വലിയൊരു മുകളിലേക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല. വൈഫിന് ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇല്ല സാറേ, ഞങ്ങൾ നിർത്തി, ഇനി പാടത്തില്ല. കുടുംബത്തിലൊരു കല്യാണമൊക്കെ അടക്കാൻ പോകണേ, അതാണ്. എടാ സാറിന് ചെറുത് വെച്ചാൽ ഇല്ല, വേണ്ട. അതിനാ സാർ അടിക്കത്തില്ലേ? ഇല്ല, ഒരെണ്ണം അടിച്ചേച്ച് പോകാൻ. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ஃப்ரீயாக பழகும் போது உங்களை போயிட்டு மிரட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு வருகிறேன். அவங்க கூட எதனா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அவன் தான் பிடிச்சான். இவனை கொடுக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் போடுது. கல் തോന്നുന്നു കുപ്പിന് അടിക്ക് പോയി ഗ്യാപ്പ് വിടുന്നത്. അവന് കുറച്ച് ഓവറായി പോയത്. എന്തിനാ അവന്മാരുടെ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ പോയെ? എന്റെ പൊന്നെബി, ഇത് ബാംഗ്ലൂരും ദുബായും ഒന്നും അല്ല. എബിക്കോട്ട് അവന്മാരെ അറിയത്തുമില്ല. നമ്മൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന നിർത്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല. എന്താ കുഴപ്പം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താ? ശരി. ஏதோ ஷார்ட் என்னது? வயலட்டஸ் வில் பி ஷார்ட். வராங்கடா பின்னாடி. ഉടുപ്പി പ്രേമൻ. എൻ്റെ അമ്മയോടെ പണിക്ക് പോയേക്കോ സാറേ? സാൻഡ്രാ കൊച്ചെന്നാ പറയുന്നത്? ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പാപ്പാടി കോൺട്രാക്ടർ വീട്ടിൽ വെച്ച്. നാണം നോക്കി. സാറ് പ്രേമിച്ചാണോ കിട്ടിയത്? സാറ് പ്രേമിച്ചാണോ കിട്ടിയത്? പെട്ടുപോയത്. എന്നാ ശരി സാറേ, പോയേക്കോ, ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. டேப் இல்லை இல்லை, இவன் கை வச்சுக்கிட்டு கேமரா. ഫോണാണ്
ബാത്റൂമിൽ കിട്ടിയതാ. ബാത്റൂമിൽ ആരുണ്ടോ ഒക്കെ? ഇത് അവന്റെയാ, ജോസിയുടെയാ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവനെയൊക്കെ സ്കൂൾ ടൈം തുടങ്ങി അറിയാവുന്നതാ. ലോക പിഴകളാണ്. സാറിന് ആള് മാറിയതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. ജോസിയേ, ഇതെങ്ങനെ പൊട്ടി? ഇതാ ബിജുവിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നാക്കാൻ കൊടുത്താണല്ലോ. ഇതാരെ പൊട്ടിച്ചേ? നീ ചെല്ലേ, വല്ലത് കഴിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓരോ അമ്മമാരെ ഫോൺ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്താണല്ലോ ഫോണേ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല സാറേ, ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പാ. എന്ത് നീ തന്നെ വെച്ചത് എന്നെ കൊടുത്ത് കാണിച്ചാലോ? അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ. പിന്നെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം അതങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നിർത്താനും തുടങ്ങാനൊന്നും ഒക്കെയില്ലല്ലോ. അതും ഇമാതിരി കേസിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ കയറുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോളാൻ ഞാൻ പിള്ളേർ സെറ്റിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാം. അതുപോലെ ഇതൊരു നാട്ടുംപുറമാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് സാറും മാഡവും ഒന്ന് ഓർത്താ കൊള്ളാം. അപ്പൊ ശരി, സാർ ഇറങ്ങിയല്ലേ? தெரிஞ்சு செம ஃபைட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா സിമ്പിൾ ഇത് സിമ്പിൾ. നമുക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവ് പിടിച്ചാലോ കോട്ടയം വരെ? തോമസിനെ കാണാനാണോ? ഫ്രീയാ. ഇല്ലേ ബേ, എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് തീർക്കാനുണ്ട്. ഡെഡ് ലൈനൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺവെന്റ് ലൈബ്രറി പോയിരുന്നോളാം. ഉറപ്പാണോ? ബി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ടോ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ടൈം സ്പെൻഡ് பண்ணி பாருங்க. நைட் டைம்லயா? அப்சர்வர் மிஷன் போறாரா பாப்பா? போயிட்டு ரிட்டர்ன் மிஷன்ல வராரா? താനെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി? അപ്പഴ സ്കൂട്ടർ. അപ്പൊ ശരി, നിങ്ങളുടെ ബെനിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ തിരിച്ച് പുറപ്പെടുന്നു കൂടി. ശരി, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. കാര്യം നേരിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നാ. നമ്മൾ തമ്മിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ശരി. അതേക്കുറിച്ച് അടക്കല്ലേ? അങ്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാര്യം അറിയും. സത്യമായിട്ട് ആ ബിജുവിന്റെ കടയിൽ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്ത ഫോണാണ്. സംശയമുണ്ട് ഇത് ജോണിമോനോട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളൊന്നും പോണോ? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. വേണ്ട, അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. தினேஷ் போத்தன் மேலே டவுட்டாக தான் இருக்குது. இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது. இல்லை அவங்க யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்துக்கிறாங்க. வேற எங்கே கூட்டு போகன்ற ஏதோ ஏதாவது இது சாவ வச்சிருவானு நினச்சேன் நான். அவ இவ்வளோ நேரம் பேட் கேயை காட்டிட்டு இல்லையே, எனக்கு ஒரு நல்லவனா இருக்கணும்னு தோணுது. அதுதான் நானும் சொல்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் பேட் கேயை காட்டிட்டு இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இவன் அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க, நல்லவனா இருக்கணும்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. பாவீங்களா சத்தியமா நல்ல நாங்க யாரு என்னடா ஹாஸ்பிட்டல் அங்க வெளியில செக்யூரிட்டி அதனால எதுவும் பண்ணலையே. ஒருவேளை தெரியாம அவனுங்களே தெரியாம வந்து இஷ்டானுங்க போலடா, பயந்துட்டு மாட்டினாரு, கப்பி மாட்டினாரு. சைக்கிள் அப்பயே அது வெளில தெரியாம சைக்கிள் 100% டெட். ஐயோ வாங்கண்ணா நல்லா அடி. இந்த பையனை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்பா எங்கடா இன்னும் படம் ½ hour தான் இருக்குது. என்னடா நடக்குது? கத்தில பார்த்தா இவங்களே ரிவெஞ்ச் எடுத்துருவாங்க. பூதகாலம் மாதிரி வந்துட்டது. பிரியா 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 அதே ட்ரெஸ்ல தான் வந்து பார்த்து நிற்கிற என்ன நடக்கும் அப்படி எப்படி தெரியும். என்னடா அது அங்க ஸ்கேர்க்ரோடா தப்பா நினைக்காது. இதோட ஓடுறான்டா. வண்டியை வந்து உள்ள விட்டுருக்கலாம். சைக்கிள் தெரியக்கூடாதுன்னு போறாங்களா தெரியணும்னு போறாங்க. ஓகே ஃபோன் வர சிக்னல் வர தெரியாதுல்ல. என்ன இது தெரியலையே. இல்லை அவனுக்கு பின்னாடி போறானு. அது ஓகேடா. கண்டுபிடிச்சாரா ஸ்டார்டிங் நீங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க. ഒന്നുമില്ല, വണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ സമയത്ത് എത്തിച്ചോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ടെൻഷൻ്റെ വഴിയൊന്നുമില്ല. எல்லா பத்தியும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்து போயிடல. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, മൈനർ ഇഞ്ചറീസ്. ആക്സിഡന്റ് ഷോക്കില്ല. വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. രസക്കാനാ സിസ്റ്ററെ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ പേടിച്ചും പേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും.
താക്കോല് വേണ്ടേ? പ്രിയ, 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 ஏதோ பண்ணிருக்கான்டா പ്രിയ, ட்ராமாட்டிக் ஆயிட்டு പ്രിയ. ஜீப்ல வச்சா എന്തേ കാണിക്കുന്നത്? തന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എബി ഒന്ന് പുറത്തു പോയി നിന്നേ. എന്നാത്തിനാ? എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എബി കൊടുത്ത് പറ്റത്തില്ല. എബി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എബി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അവന്മാർക്ക് അറിയാം. വൈകിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ടത് അവന്മാരാ. അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ട് അബ്യൂസും വയലൻസും ഒന്നും എബിക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല. തമ്മന്നേ, നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്നാത്തിനാ? ഇനി എല്ലാവരുടെയും വെർബൽ റേപ്പും കൂടി സഹിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. അവരുടെ വണ്ടി എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അവന്മാരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാ? എന്റെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുന്നതാന്ന് അവന്മാര് പറയത്തോളൂ. ആരും എന്റെ കൂടെ നിക്കത്തില്ല എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ബോധത്തിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന്. എബി ഇന്ന് എന്നെ തൊടല്ലേ. എനിക്കിനി ഇവിടെ എബിയുടെ കൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എബി? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ലേ. ഞാനൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ പ്ലീസ്. എബി പോയിത്താ. எதுனா பண்ணுடா. அன்லீஷ் ஆயிட்டாரு. என்னத்த ஆயிட்டாரு? கடைசி வரைக்கும் பில்டப் தான் ஆயிட்டாரு அன்லீஷ். வந்து இது மாமன் ஃபஃபா என்ன பழக்கண்ணே இது, அந்த லெவலில் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஹஸ்பண்டு கேர் பண்ண முடியலையே, கூட இருக்க முடியலையேன்ற ஒரு இப்போ தான் அன்லிஷாக
റൈറ്റ്. ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജോസ് ചേട്ടയൊക്കെ കണ്ടു. അവളവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നെ കുറെ തല്ലി സാറേ. ஆவேசமா இப்போ சண்டை போடியா லாஸ்ட் ஃபைட்டு இல்லை ஜானரில் வேறு ஆக்ஷன் த்ரில்லர்னு வேறு போட்டுருந்தது. இப்போ தான் ஆக்ஷன் வருது. இவ்வளோ வெறியாக இருக்கடா, எதுவும் பண்ணலாம் சம்மகாண்ட எடுக்கணும். എന്നാ സാറേ പുറത്തേക്കുന്നേ? പെമ്പറോതി ചോട്ടി പുറത്തേക്കോ? ചുമ്മാ കാറ്റോടാൻ നിന്നു. செவுத்தோரை விட்டு போயிட்டாங்களா? ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്നാ പോയച്ചും വരാം. ஷாட்கன் ஆமாண்டா, அந்த ரூமுக்கு தாண்டா போறாரு. ഒന്നായില്ല അവൻ്റെ നിപ്പം വട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ തള്ളയും മാനും ആത്തണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ആ കിടക്കുന്ന ആര് ചിരിപ്പാ. எல்லாரும் இருக்கிறானுங்கடா கரெக்டா. ஆளுக்கு ஒரு புழுட்டு. அர்ஜுன் வாசகன்னா எப்படி காண்டிருக்கு? இப்படி அவரை பார்த்தது இல்லையா நம்ம? സാറേ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ കാര്യം പറയാം. ആ തള്ളയും ചെറുക്കിനെ ഇറക്കി വിടണം. അവൻ മറ്റേടത്ത് പണിയും കാണിച്ചാ വന്നേക്കുന്നേ. നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും. അവിടെ വെച്ച് നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. നീ ഒരു കോപ്പം ചെയ്യണ്ട. കണ്ട അവളമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റിട്ട് നീ അവന്റെ അപ്പനാ നിൽക്കണം. മര്യാദയോട് ചോദിച്ചാ അന്നേരം അവൻ ചുമ്മാ വേഷം കെട്ടെടുക്കുമായിരുന്നു. അത് വിട് സാറേ. കുടുംബത്തൊരു കല്യാണം നടക്കാം. അത് ശരിയാവത്തില്ല. സാർ അവനെയും വിളിച്ചേ, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളാം. അതിന് തന്നെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, താൻ കേട്ട് കാണത്തില്ല. വരത്ത പട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കരുതെന്ന്. പിന്നായിരിക്കോ വീട്ടിൽ കയറി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവരോട് ഇറക്കി കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വരത്ത നാളോട് വർത്തമാനം നല്ലതാ. ഒരു കൈ കീഴെ എന്റെ വാക്കിങ്ങോട്ട് ഓടിക്കറാൻ പാപ്പാടി തറവാടല്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇവരെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ஒரு கையோட அப்படி ஒட்டிச்சு இருக்கு. அந்த அவங்க ஒருத்தங்கிறான் பாரு, அவனுக்கு போகணும் அதுக்குள்ள. அங்க பாரு ஐடியா ட்ராப் செட் பண்றாரு பாரு. டேய் வச்சா நீ കൈയൊന്നും താങ്കേ. അപ്പൊ നോക്കി ചെയ്താ മതി. ரொம்ப எகிரிந்தாலு. ആണ്ടില്ല വെച്ചാലേ എന്റെ മോനെ
തൊട്ടിട്ട് ഒരുത്തരും ഇവിടെ ജീവിക്കത്തില്ല. അവനെ വിട്ടിട്ട് തീർത്തിട്ട് നമ്മളെ പോത്തുള്ളൂ. മാപ്പാടി അയ്പന്നവൻ കുര്യനായി പറയുന്നത്. அவன் போறாரு ஜிம் போய் தான் ஃபர்ஸ்ட் கை வைப்பாரு நினைக்கிறேன். ஆமா ചോക്കടിച്ച് കോപ്പ് கேஸ் பயோகேஸ் இல்ல இது ஆயில் போடுறாரு. இல்ல ஆயில் இது நினைக்கிறேன். அது என்னது மால்டோவா? ப்ரோ ஷாக் அடிக்கலடா இங்க வைக்கல. ஹாய் சார் ஓடுமோ போடு அவர்தான் சாவடா நாய பார்பிக்யூ பயங்கரமான தண்டை. பெரிய அடி பாரம்பரியா என்னது ஃபேமிலி வேற நல்லா போயிட்டாரு கேட்டு போயிட்டாரு. இன்னமும் துணிக்கல அவங்க இவ்வளோ வச்சுருவாங்க கண்ணு. பத்து நீ சொன்னதான் நான் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாரு. போலீஸ் எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. என்னடா பயோகேஸ் ரூம். ஒய்ஃப் ஆகுது யாரா நீ? ஆதிசேஷனா பொட்டு வச்சுட்டு பொங்கல் சொல்கிறேன். இது வந்து அந்த மகேஷன் பதிகாரமா அந்த மாதிரி வந்து எபினின் பதிகாரம் போல இவன் செத்துனுங்கிற കേബിളൊക്കെ മുറിച്ചേരെ. അവനകത്ത് ചത്താ പോലും ഒരുത്തം അറിയരുത്. நார்மல் ஃபைட் வைக்கிறதோட இது நல்லா இருக்கு. ഏയ് ഇവനും പോവലിയാ? അങ്ങനെ പോകണമെന്നല്ല അവനോട് ഈ പെരക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല. നീ കണ്ടോ? ஓ கதவு திறந்தோடனே மேட்ச் பாக்ஸ் எரியுற மாதிரியும் சிலிண்டரையும் வைக்கிறாரா. ட்ராப் ஹோம் அலோனா அவர் வீடியோ எடுத்துன்னு கதவு தட்ட தரப்பாங்களா? சாவ மாட்டாங்களா? ஹோம் அலோன் பண்ணுறாரு. யாருமே அவங்களை எதுவும் பண்ண முடியாது நினைச்சிருந்தாங்க. கேட்டுக்குள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட முட்டாரு. அப்புறம் ஜிம்மு இப்போ இருந்தால் பெரிய இது இவர் அந்த சரக்கு கட்சின்னு இருந்தார் பத்தியா மிலிட்ரியிலேருந்து வந்து இந்த மேலே இருந்து நின்று பார்த்தோன்னே வந்தானே.
நைட் விஷன் காக்குது. தம்பி காலியா? அதுதான் என்ன ஸ்னைப்பர் அவரு அப்படியே ஒரு லொகேஷன் முடிச்சு. இவன் என்ன இருந்தது துபாயில் பணி? ஏய் டிஃபென்ஸ் கான்ட்ராக்டரா தெரியலடா. இல்ல பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு செக்யூரிட்டி பிளானரா தெரியலடா. அது மாதிரி தான் பண்ணுகிறார் பத்தி அவரு. ஐயோ கேஸ் தானே, பயோ கேஸ். ஸ்பிளிண்டர் செல் எத்தனை இதுடா சொல்லி. இதே மாதிரி தான்டா இருக்கும். இன்பில்ட்டா தலைமையில வச்சுனே இருப்பாரு. வச்சுனே பாரு அவரு. அவங்க பின்னாடி ஒரு கதறி நிற்கிறாங்க. போடுறான் ஜிம்பாடி வச்சிருந்து போய் கேஸ் 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 இது அவங்கடா பின்னாடி இருக்காங்க. என்ன பண்ணுது? ഇവനും ഈ മലമൂട്ടിൽ എന്നാ പരിപാടിക്കാന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയാൻ മേലെ പേര്. മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അടിച്ചു പിടിക്കണം. ഇതിനെ ആദ്യം പിടിച്ച് മാറ്റിക്കണം. மூணு பேர் காலியா? 3 ஆமாம் 4 அர்ஜுன் வேற என்னவோ பெருசா காத்துனீங்க. குள்ளப்பேட்டை அவள்தானா? அவன்தான் வான்கோழி. வான்கோழி தான் அவரு காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. என்ன வேகமா உள்ள வந்ததா அவரு? விடிஞ்சிச்சுடா ஃபைட்டு போட்டு. என்ன சார் இந்த நேரத்து പോലീസോ? സാർ ആ പുറത്ത് എന്ത് നടന്നാലും ബാലോടും പേടിക്കണ്ടോ, നമുക്കൊന്നും വരില്ല. ஷார்ட் கன் யூஸே பண்ணிக்கிறாங்க. மெயின் வெப்பனை யூஸ் பண்ணல, அதுக்குள்ள 3 கை அவுட்டு. மிரர்ல தெரியும். மச்சான் தானே. ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு துபாயில் இவர் வேற கையில் இருந்துக்கிறாரு போல. இவர் தெரியாம சண்டைக்கு வந்துக்கிறாங்க. என்னடா கையில்? பேன் பேன்.
வாங்கிக்கணும். ஸ்டார்டிங்ல ஆப்கானிஸ்தான் இவரு ஆர்மில இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஐடிக்கு போயிருக்காரோ. அப்படிலாம் போலாமா? ஏய் வந்துட்டு வேற வேலை இல்லை பண்ணலாம். அதுதான் சொல்றேன்னு பார்ப்போம். ஏதோ பெருசாக தான் இருந்துக்கிறாரு, அது மட்டும் அதான். இப்படி நார்மலாக விட்டு போறாடா, இன்னும் நல்லா பழகணும்டா. கை கல்லா இருக்குது. யூஸ் பண்ணிட்டேன், அந்த ஹோலை யூஸ் பண்ணிட்டேன். அவனை வெறுതെ விடுறது. அவன் மாவு இவனுக்கு நின்று பார்த்து நின்ற இடம் மழையில எரியுது. வந்துட்டோம் பா. உலக போறான்னு எனக்கு சின்ன ஸ்கில். வாங்கின வீட்டோட கிளம்பிடலாம். டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்றது குத்தா. அது பாத்ரூம் ஆண்டு யாரும் வச்சிருப்பா. வாங்கணும்டா நல்லா. அடிலாம் அப்படிதான் இருக்கு. ட்ரெயின்டு தான். இல்லை அந்த கோவப்பட்டு அடிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. பூ பாரு, பூவா அதான் காமா நின்று ட்ரெயின்டு இதை மாதிரி தான் ஆச்சு. யாரா? அவனே தான். திரும்பி நடக்கவே கூடாத மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அடி. தெரியுது அர்த்தம். நினைச்சேன்டா எங்க போனாங்க. பார்க்கும்போது இவர் தானே அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லை 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 இன்னொன்று ஷார்ட் கன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணல. என்னடா வந்துட்டாங்க.
சரி ஓ ஐயோ அதே தீச்சுடா ஷார்ட் கன்னு அவனையும் போடுறான். நீ வாங்குறது போதும் கிளம்பு. നിങ്ങൾ വെക്കോ, ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ ആളും இவ்வளவு அடி இல்லை செத்துருவாங்க அடிச்சா ஓடு. ஆனா அவனுக்கு வந்து அது சுட்டதுதான் கரெக்ட். നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടല്ലേ, ഒന്നും സംഭവിക്കും. വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള പാല് മറക്കണ്ട. ஜான்விக் மாதிரி இல்லை என்னன்னு சொல்லுவாரு போலீஸ் தற்காப்பு. ஓகே ഇനി വേണേ കയറുന്നു. പോലീസ് എന്റെ അപ്പന്റെ പട്ടാളം വന്നാലോചിക്കുന്നത്. എന്നെയൊക്കെ കഷ്ടകാലത്തിന് അതിനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. அந்த போடுதுன்னு உள்ள வச்சிருந்தாங்களே ஷார்ட் கலர் ரேடிங் டூன்லாம் பயங்கரமாக கொடுத்துக்கிறாங்களே. க்ரீனு எல்லோலாம் நல்லா தெரிஞ்சு விசிபிளா. அதுவும் அந்த லைட்டிங்லாம் வர பாரு. என்னடா போலீஸ்க்கு அவனுக்கு எதுவும் கேஸ் கொடுக்கலையோ தெரியலையே. தற்காப்பு தான். இவர் யாருன்னு தெரியல. அதுதான்டா, அது மட்டும் சொன்ன செம்மையா இருக்கும்டா. இவர் ஓவர் குவாலிஃபைட்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கு குவாலிஃபைட்னு வேறு தெரியல. ஒருவேளை அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா உள்ள ரெண்டு சைடு இருக்குடா. சொல்லியே ஸ்டார்டிங்ல நோ அனிமல்ஸ் ராவுண்ட் தான் போட்டானுங்க. ஆக பரதன் வேற லெவல் இருந்துச்சு படம். நாங்கள் இதை வந்து லாஸ்ட் வீக் ஏன் பார்க்கலன்னா பரத் என்ஜாய் பண்ணோம். எல்லாம் போன வாரமே பார்த்துருப்போம். நல்லா செம்ம இருந்தது. நான் படம்டா லைக் தார் மாதிரி ஒன்னே வந்து ஒன் லைன்ல சொல்லணும்னு வச்சுக்கேன். ஒரு காமன் மேன நீ நோண்டினே இருந்தனா திருப்பி வச்சானா தாங்க மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. இவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னா வேலைக்கு வருது. தலைவர் ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா ஒரு நாள் நைட்ல ஊர் அந்த கெமிலியான் அவனை போடணும்டா. அவன் மாட்டான் போயிட்டான்டா. நல்லா இருந்ததுடா ஃபைட்டு. கடைசி ஃபைட்டு செம்மையா இருந்தது. கடைசி அந்த ஃபைட்டு மட்டும் எல்லாம் மென்ஷன் வைங்க. ஏன்னா கொலகாண்டா இருக்கணும். அவ்வளோ வெறியில் இருந்தேன் நான் அந்த கேரக்டர் மேலே. ஆல்ரெடி மூஞ்சி ஏற்றி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இல்லை இது மட்டும் ஃபஹாவோட ஜாபு மட்டும் ரோல் சொல்லி செம்மையா இருந்திருக்கும். இல்லை இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக பண்ணுறாரு என்ன ஒர்க். இல்லை நானே யோசிச்சேன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் கடைசியில் உட்காந்துருந்தாங்க பார்த்தியா. உட்காந்து டப்புன்னு ஒரு கால் வருது அவன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட. இந்த மச்சான் அவனோட இது வந்து செக்யூரிட்டி கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்டா அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோ. செம்முன்னு இருந்திருக்கும் எண்டிங்கு. எதுவும் ட்ரெயின்ட் ஆஃபீஸர் மாதிரி தான் இருக்கு. அது என்னன்ட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது. அப்படின்னு இஸ் மேன் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். நல்லா இருந்தது. ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சொன்னது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அந்த கார் பார்க்கிங்கு அப்புறம் அந்த காகுல்ஸ். இது என்ன பொருளை தோச்சு அதான் எனக்கும் புரியல. புரிஞ்சிக்கவே முடியல. போல் போடவே பயமா இருக்குது. இல்லை நம்மளே சூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பா செம்மையாச்சு. ஸ்டார்டிங் வந்து 2 hours படம், அது பெரிய ஒரு 3 hours படம் பார்த்து தான் ஃபீல் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்ததுடா. கொஞ்சம் என்னன்னா ஒரு பேசுனாலும் அழகா காட்டி கூப்பிட்டு போனாங்க. போர் அடிக்காம நீ எது எடுத்தாலுமே வந்து
அன்வான்ட்ற மாதிரி எனக்கு தோணல. எல்லாமே வந்து ஒன்று ஃபஃபாவோட கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இருந்தது, இல்லைன்னா அந்த பொண்ணுக்கு நடக்கிற இதெல்லாம் வந்து அப்படிதான். ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்தது. எதுவுமே வந்து அன்வான்ட் சொல்ல முடியல, எல்லாம் அதனால தான் படம் போர் அடிக்காமல் போச்சு. டீட்டெயிலிங் பயமா அது ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் திலீஷ் போத்தன் இருக்கார். அவர் எல்லாம் டீட்டெயிலிங் வந்து பயங்கரமாக பார்ப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் காமிக்கும் போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் கியூரியாசிட்டி வந்துச்சுல, ஓகே இது எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. திலீஷ் போத்தனுக்கு இவரை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஃபஃபா பற்றி நிறைய லேக் எப்படின்னா லூசன்ஸ் நிறைய இருக்கு சரியா. அவங்கள அடிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் யார் வந்து போலீஸ் கூப்பிட்டு போறான்ற சொல்லிட்டாங்க, பட் வந்து கூப்பிட்டு போன மாதிரி தெரியல ஒன்று. அதே மாதிரி ஃபஃபாவோட ஜாப் சொல்லலை. அதே மாதிரி வந்து இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல, ஏன்னா அவங்க கான்ட்ராக்ட் வேறு விட்டு வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஃபேமிலி கூட, அது வேறு ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய லூசன்ஸ். திருப்பி வருவாங்கன்ற சொல்ல முடியாதுடா. அந்த பையனை வேற விட்டாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா? அது வேற அந்த பையன் வேற நல்லா இருக்குது, அமுச்சு விட்டு காலைல பால் மறக்க, ஈவினிங் பால் மறக்க கூடாது தம்பி. அது கொஞ்சம் சைக்கிளை உள்ள விட்டுருக்கலாம். அந்த ஒரு இது இருக்கான் பத்தியா டாக்டர்ல, அப்பவே சொன்னல அழகு இருந்தா மூளை இருக்காதுன்னு. அதுலடா நீ நான் கோபி இதுல ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு கூட்டின்னு போயிட்டு பக்கத்து ஏரியா சைடு போய் அடி வாங்க, அந்த பொண்ணு போகடா அப்படியே சாவடா சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. இங்க ஒருத்தர் பட்டு எடுக்கிறாங்க. படம் உண்மையில செம்ம வேற லெவல் இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ என்னோட வந்து பெஸ்ட் மூவி இந்த அடுத்த வருஷம் போடுறதுல இருக்கும். இல்லை முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய இடத்துல கலர் கிரேடிங் பயங்கரமா இருக்கு. அந்த ஹில்லு பக்கம் போகும்போது அந்த பச்சை பசேன்னு காட்டுது. நான் இன்னொரு இடத்துல நிறைய யூஸ் பண்ணேன்னா, மலை இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் மலையில இருக்கும்போது நீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சன்ரைஸ் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், அந்த மெக்சிகோ ஃபில்டர் தான் இருக்கும். பார்த்துக்கிறியா? நிறைய இடத்துல அது யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த வாட்டி அந்த தலை கை எடுத்து இன்னொருத்த மேலே வச்சது தமிழ்நாட்டிலேருந்து இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து எடுத்து துபாய்க்கு வச்சிட்டாங்க இந்த வாட்டி எல்லோ ஃபில்டர். ஆனால் கிளைமேக்ஸில் கட்சியில் பார்த்தா இங்கே கேரளாக்கே வந்துச்சு எல்லோ ஃபில்டர். அது நல்லா இருந்தது. படம் வாஸ் தார் மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. சஜஷன் இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிமா நம்பி. இது வந்து அவரோட டெபிட் மூவி தானே இது நினைக்கிறேன். இந்த படம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் ஒரு அதான் இது எப்படி ஒரு காமன் மேன் ஒரு கப்பல் இருக்காங்க, அவர் தொட்டா அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்கிறவங்க எப்படி இவங்களை எப்படி பண்ணுறாங்களோ அது பேஸ் பண்ணி தான் இதுவும் இருக்கும். ஒரு ட்ராப்பில் மாட்டிப்பாங்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும். ஸோ ஹீரோ பயங்கரமாக ஒரு பிளான்லாம் போட்டு இதுவும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் அரிமா நம்பி பாருங்கள். இதுவும் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் தான், நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ அரிமா நம்பி. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இந்த வாரம் வேறு லெவலில் ஒரு மூவி பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஸோ நாங்களே செலக்ட் பண்ணி ஒரு படம் பார்த்துருவோம். எஸ் அண்டத்தில் இருந்து சேடி வெற்றி பரத் signing off. Subscribe.